अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिब उल इस्लाम। शुमाली कोरिया की बढ़ती हुई जारियत पर अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा में तंबीह, तफसीलात कुछ ही देर में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार, हुकूक़े इंसानी पर सवालिया निशान। तूफान हार्वे के मुतासरीन की मदद में अमरीकी मुसलमानों का किरदार। They are human, you know. They are our friends, and they want to help the humanity. और पेशावर में सिख बच्चों की तालीमी सरगर्मियां बेयकीनी का शिकार। रोहिंग्या शुमाली कोरिया के ताज़ा और ताकतवर तरीन एटमी तजुर्बे के बाद अमरीका और चीन के दरमियान भी तनाव बढ़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर कि अमरीका शुमाली कोरिया से तिजारत करने वाले मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देगा, चीन ने कहा है कि ऐसे इक़दाम से दो तरफ़ा तिजारत मुतासर हो सकती है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में एक हंगामी इजलास के दौरान अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने खबरदार किया कि शुमाली कोरिया अमरीका का सब्र ना आजमाए। शुमाली कोरिया ने इतवार को अपना छठा और सबसे बड़ा एटमी तजुर्बा किया, जिसकी वजह से इसे आलमी सतह पर तनकीद का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की सख्त अल्फाज में तंबीह की। उनके मिसाइल्स के बेहुदा तजुर्बात और एटमी हथियारों की धमकियों से जाहिर होता है कि वो जंग के लिए बेताब हैं। अमरीका कभी जंग नहीं चाहता, ताहम हमारे मुल्क का सब्र लामहदूद नहीं। But our country's patience is not unlimited. निकी हेली ने कहा कि अमेरिका शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियों को मजीद सख्त करने के लिए एक मुजवजा करारदाद काउंसिल के अराकीन को भिजवाएगा ताकि आइंदा हफ्ते तक इस पर राय शुमारी हो सके। Measures in the Security Council is over. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अब वक्त आ गया है कि वो अपने तमाम सिफारती ज़राए बरूए कार लाए। We must now adopt the strongest possible measures. गुज़श्ता माही सलामती काउंसिल ने शुमाली कोरिया के खिलाफ सख्त ताज़ीरात लागू की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मंदूब ने शुमाली कोरिया के इक़दामात की मज़म्मत करते हुए मुज़ाकरात पर जोर दिया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कोरियाई खित्ते में सूरत हाल मुतवातर खराब होती जा रही है। खित्ते का मामला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। चीन खित्ते को कभी जंग और इंतशार का शिकार होने नहीं देगा। सफारतकारों के लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि मजीद किन शोबों पर पाबंदियां लगाई जाएं। आलमी बरादरी का कहना है कि शुमाली कोरिया अपनी कुछ सनतों से हासिल किए जाने वाले मुनाफे को एटमी और मिसाइल प्रोग्राम्स पर खर्च करता है। मार्गरेट बिशर के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूरोपीय ममालिक भी शुमाली कोरिया पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर कर रहे हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि कोरियाई खित्ते से फासला सफारती हल में शामिल होने की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक तकरीबन 87,000 रोहिंग्या म्यांमार से, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, पनाह की तलाश में निकल चुके हैं। बर्मा की राखाइन रियासत से निकलने वाले रोहिंग्या की अक्सरियत बांग्लादेश का रुख कर रही है। तशद्दुद की लहर का आगाज़ तकरीबन 10 रोज़ कबल हुआ जब अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने चाकुओं और लाठियों से 30 पुलिस चेक पोस्टों और एक फ़ौजी अड्डे पर हमला कर दिया। तशद्दुद के वाक़यात में अब तक तकरीबन 400 रोहिंग्या हलाक हो चुके हैं। बर्मा की फ़ौज का कहना है कि उनमें ज़्यादातर अस्करियत पसंद थे, ताहम पनाह की तलाश में निकलने वालों की हालत ज़ार एक मुख्तलिफ दास्तान पेश कर रही है। हमें सड़क पर नहीं बल्कि घरों में कत्ल किया गया। फौजी हमारे घरों में घुसे और उन्होंने हम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। रोहिंग्या मुसलमानों की हिमायत में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया समेत बहुत से मुल्कों में मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या मसले का कोई देर पा हल क्यों नहीं निकल पा रहा, इस पे हम बात करेंगे आज के हमारे मेहमान एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए के इंटरनेशनल एडवोकेसी डायरेक्टर टी कुमार से। कुमार, वेलकम टू व्यू 360। More than 1 million Rohingyas live in Burma, but the state does not recognize them as its citizens. Why? What does Burma have to lose? They have nothing to lose. Burma have nothing to lose, except it's pure and simple racism because of their religion, in this case Islam, and their ethnicity, that Burmese thought they are Bengalis. सो बर्मा की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, कुमार का कहना है कि अगर वो रोहिंग्या को अपना शहरी तस्लीम कर लेती है, लेकिन इसकी बुनियाद सिर्फ नस्ल परस्ती है और उनका जो मजहबी तासुब है वो है जो वो मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे पाया जाता है। Pressure is also building on Aung San Suu Kyi. She's a Nobel laureate. What is your reaction to the fact that she hasn't really come out openly against this violence yet? It's extremely sad.
someone who was the leader of democracy movement, champion for human rights, as well as won the Nobel Peace Prize. She is not only silent this time, she was silent 3 years ago when the initial attacks took place in large scales in 2012, I think 12 or 13. So it's nothing strange, but it's sad. That's actually contributing to the intensity of the attack on the Rohingyas, because the reason is when the leader is keeping quiet. आंग सान सू की की खामोशी, कुमार का कहना है कि न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि इस क्राइसिस को, इस बहरान को मजीद सीरियस में मजीद संजीदा बना रही है। 3 साल कबल भी जब इस तरह के हमलों का आगाज़ हुआ था और वो खुलकर कुछ नहीं बोली थी तो उससे भी एक नेगेटिव ही इन्फ्लुएंस हुआ, एक मनफी असर पड़ा इस सूरत हाल पे, और इस वक्त भी उनका ना बोलना ह्यूमन राइट्स के जो कारकुनान हैं उनके लिए एक अफसोसनाक अमर है। Bangladesh has the second largest population, and right now also we're seeing a lot of the refugees are going over there. But the Bangladeshi government also doesn't want to settle them. Is there a way to somehow reach a deal between Burma and Bangladesh to resolve this crisis? They have tried, but it's not going to work. There is a reason behind it. The Burmese tell these are Bangladeshis, go to Bangladesh. Right. And Bangladeshis say they are not Bengalis, they are not Bangladeshis, they are Burmese citizens. So these two countries are kind of fighting over which citizen these people are. And above all, Bangladesh have a responsibility to protect anyone who is fleeing for their life. Because if you're a signatory on the Human Rights Convention, then you cannot send refugees back when you know that they will suffer a worse fate once they go back to where they came from. So isn't Bangladesh bound by something? They are bound, like and also more than conventions, moral responsibilities are there. Look, in Pakistan, that millions of Afghans came, no one chased them out. So Bangladeshis have a responsibility, and we heard recently, during the last couple of days, they are allowing people informally, publicly saying we are not allowing, because there is a human element there, women, children. सो कुमार का कहना है कि बांग्लादेश और बर्मा के दरमियान इस क्राइसिस का हल निकलवाना तो मुश्किल है, क्योंकि बर्मा की हुकूमत कहती है कि रोहिंग्या बंगाली हैं और बांग्लादेश की हुकूमत इस बात की तरदीद करती है, लेकिन बहरहाल वो बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो सरकारी सतह पे तो इनकार करती है इन लोगों को, रोहिंग्या को अपने पास इस्टेब्लिश करने में, लेकिन खामोशी से वो इनको आने भी दे रही है। कुमार का कहना है कि बांग्लादेश न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के तहत पाबंद है रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ सेटल करने का, अपने कुछ अरसे के लिए कम से कम रहने देने के लिए, लेकिन उसके अलावा उनकी एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफगान पनाह गजीनों को बाहर नहीं निकाला, उसी तरह से बांग्लादेश की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो रोहिंग्या पनाह गजीनों को अपने यहाँ जगह दे। Violence has also not only increased, but now you have the Arakan Rohingya Salvation Army also entering the picture. How is this complicating the situation, particularly for human rights activists like you who are trying for a peaceful resolution to this crisis? The new element of a group of Rohingyas who took up arms is complicating. But our assessment is that Burmese government is using this as an excuse to go after the ordinary Rohingya population. And every Rohingya is considered a terrorist now. That's what is happening, and they are using this as an example, excuse. So Rakhine Salvation जो आर्मी है इस वक्त, Rakhine Rohingya Salvation Army, उन्होंने जो इस वक्त हथियार उठाए हैं उसकी वजह से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए सूरत हाल मजीद पेचीदा तो हो रही है, क्योंकि बर्मा की फौज और हुकूमत उनको एक बहाना बना के आम रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम कर रही हैं, जिससे कि ज़ाहिर है कि फिर इलाके में अमन की सूरत हाल मजीद ख़राब हो रही है। Last but not the least, social media is right now a tool to raise awareness, and a lot of pictures about Rohingya Muslims are being shared. People are expressing their sadness and their opposition to all of this on social media. But we also see that there is misinformation. There are pictures from previous crises, there are pictures from other parts of the world that are being used. How is this misinformation affecting a resolution to this problem? This is a challenge, but that's why there are organizations like us, you and others coming up with the figures they independently assess. And our concern is extremely deep. Leave this misinformation part. Thousands have fled, hundreds have been killed, women have been raped,
Rohingyas were singled out because of their religion and ethnicity. And every Rohingya is considered a terrorist. And they are using this as an excuse to go after them. So we are fighting back, but the situation is grave. Whether it's disinformation or misinformation, situation is grave. सो कुमार का कहना है कि इस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अगरचे बहुत सी गलत मालूमात भी सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई जा रही हैं, लेकिन बहरहाल बर्मा की हुकूमत तमाम रोहिंग्या मुसलमानों को ही दहशतगर्दों की तरह ट्रीट कर रही है। तो ऐसे इदारे जिस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल है या दीगर बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के इदारे वो कोशिश कर रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात, दुरुस्त स्टेटिस्टिक्स यानी आदाद शुमार वो प्रेजेंट किए जाएँ और उनके ज़रिए रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल का हल तलाश किया जाए। Kumar, thank you very much. We really appreciate you coming to Voice of America. Thank you very much. Thank you. And now we'll go back to Saqib. थैंक यू सारा। अमरीकी रियासत टेक्सास में हार्वी तूफान से मुतासर अफराद की ह्यूस्टन शहर के मुसलमानों ने किस तरह मदद की, ये आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। ताज़ा तरीन खबरों और मुनफरिद फीचर्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आज आप पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की तरफ से पाकिस्तान में सुपर बॉक्सिंग लीग के नाम से एक बॉक्सिंग लीग के इनेकाद के बारे में तफसीलात पढ़ सकते हैं। और पेशावर में सिख बच्चों के एक स्कूल को बचाने के लिए मुकामी कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर रही है, ये कहानी भी शामिल है शो में आगे चलकर। लेकिन इससे पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियां वर्ल्ड व्यू में। जापान में एक मुसाफिर जहाज को परवाज के फौरन बाद झटके लगने के बायस टोक्यो एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। 248 अफराद पर मुश्तमिल ये जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। जहाज के पायलट के मुताबिक जहाज को यह हादसा एक परिंदे के इंजन से टकराने के बायस पेश आया। कीनिया की इंतखाबी कमीशन ने दोबारा सदारती इंतखाबात 17 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को होने वाले इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के बायस इन्हें कलअदम करार दिया था। इसमें मौजूदा सदर केन्याटा को कामयाबी हासिल हुई थी। स्वीडन ने दुनिया की सबसे उम्र रसीदा समझी जाने वाली मुहाजिर खातून की पनाह के लिए दायर की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 106 साल खातून का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो 2015 में अफगानिस्तान से स्वीडन आई थी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और उसके करीबी जजीरों में तूफान अर्मा के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कैटेगरी 4 का ये तूफान कल साहिली इलाके से टकराएगा, जिससे पोर्टोरिको और क्यूबा के मुतासिर होने का शदीद खदशा है। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। समुद्री तूफान हार्वी से बुरी तरह मुतासर होने वाले अमरीकी शहर ह्यूस्टन में सैलाब का पानी तो उतर रहा है, लेकिन अपने घरों को लौटने वाले अब नए मसाइल का सामना कर रहे हैं। खड़े पानी से घरों में काई लग रही है और मच्छरों के तेजी से पैदा होने का खदशा भी बढ़ रहा है। तूफान हार्वी ने मुल्क के चौथे बड़े शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डुबो दिया था, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इलाके में कारोबारी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं, लेकिन बहुत सी इमारतों को सैलाब से इतना शदीद नुकसान पहुंचा है कि अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही। और ह्यूस्टन में रहने वाले मुसलमान तूफान हार्वी के मुतासरीन की न सिर्फ दिल खोलकर मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मसाजिद के दरवाजे भी उनके लिए खोल दिए हैं। अमरीकी मुसलमानों के इस अमल ने एक ऐसी कम्युनिटी को इत्मीनान दिया है जो अपना बहुत कुछ खो चुकी है। ह्यूस्टन के मगरबी इलाके में आर्जी पनागाहों में ठहरे हुए मुतासरीन को नहीं मालूम कि वो कब अपने घरों को वापस जा सकेंगे। सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली 19 साला सारा अल-आज़ाद को ह्यूस्टन आए सिर्फ 4 माह हुए कि उन्हें इस आफत का सामना करना पड़ा। जहाँ से मैं आई हूँ, हमें कभी ऐसे तूफान का सामना और तजर्बा नहीं हुआ। हमने इसे संजीदगी से नहीं लिया था। जब सैलाब आया तो ये एक ऐसा तजर्बा था जिसने जिंदगी बदल दी। सारा की वालदा का ताल्लुक इंडोनेशिया और वालिद का शाम से है। वो यहाँ इस शेल्टर में अपने खानदान के साथ रह रही हैं। यहाँ बच्चे तो खेल कूद में मसरूफ हैं, लेकिन बड़े यही सोच रहे हैं कि कब
ان کے علاقے میں آمد و رفت بحال ہوگی اور وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ ہمیں یقین نہیں آیا، یہاں بہت سے لوگ عارضی پناہ گاہ کی تلاش میں آئے ہیں، کچھ لوگ تو متاثرین کو اپنے گھروں میں بھی لے گئے۔ یہ سب بہت جذباتی کر دینے والا تھا۔ ہیوسٹن کے مغربی علاقے میں جہاں سیلاب نہیں آیا وہاں ایک مسجد میں یہ شیلٹر قائم کیا گیا ہے۔ یہاں موجود بہت سے لوگ پہلی بار کسی مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے لوگ کمبل، کھلونے اور ادویات وغیرہ لے کر آ رہے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی مسجد کے اندر نہیں گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس دروازے سے اندر جاؤں۔ پھر ایک لڑکی پارکنگ میں آئی اور مجھے اندر لے گئی۔ ہر مذہب کے لوگ یہاں اکٹھے ہیں، یہ سب لوگ انسانیت کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں۔ ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا ایک مختلف پس منظر ہے، سوچنے کا مختلف انداز ہے اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہاں آ کر جینا کی بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں۔ یہاں لوگ بہت ملنسار ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ مسلمان خواتین بہت ملنسار اور رحم دل ہوتی ہیں، لیکن مسلمان مردوں سے میں دور رہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان کی روایات کے خلاف نہ کچھ کر دوں۔ الیاس چودھری کے لیے بھی یہ ایک نہایت سبق آموز تجربہ ہے۔ یہ سب انسان ہیں، سب ہمارے دوست ہیں اور بغیر کسی امتیاز کے انسانیت کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، بغیر کسی خوف کے۔ یہ صرف لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ سارہ الزاد کہتی ہیں کہ ان کے لیے یہ تجربہ اس اسلام مخالف زبان کے برعکس ہے جو وہ خبروں میں سنتی ہیں۔ غیر مسلم لوگ یہاں آئے اور انہوں نے مدد کی۔ اس چیز نے مجھے امریکہ کی ایک مختلف تصویر دکھائی ہے۔ یہاں موجود رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ مل کر فاصلوں کو مٹا رہے ہیں اور مل کر اس شہر کو دوبارہ تعمیر بھی کریں گے تاکہ سیلاب کے بعد ان کی کمیونٹی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ہفتہ وار ایجوکیشن سیگمنٹ کا۔ پشاور کی سکھ برادری کے بچوں کے لیے کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک اسکول قائم کیا، مگر اسکول کی اپنی عمارت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور اس اسکول کو بچانا کیوں ضروری ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ یہ پشاور شہر میں قائم ایک بہت ہی خاص اسکول ہے۔ اسکول کے باہر دی رائزنگ ہوپ پبلک اسکول کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اداس ہیں۔ اسکول میں 250 بچے پڑھتے ہیں جن میں 80% سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 20% دیگر مذہبی اقلیتوں اور مسلمان گھرانوں سے ہے۔ کرائے کے 4 منزلہ مکان میں شروع کیے گئے اس اسکول کو چوتھی مرتبہ عمارت خالی کرنے کا نوٹس ملا ہے۔ پچھلے 2.5 سال میں اسکول کی عمارت 3 بار تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ 4 مرلوں پہ مشتمل مقام ہے، جو مطلب ہر روم میں پورشن میں 2 کمرے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے ابھی یہ بلڈنگ جو ہے بھیجا گیا مالک نے، اور ہمارے لیے ایشو ہے اس علاقے میں کرائے پہ کوئی دوسری جگہ نہیں مل رہی، تو ہم کہاں جائے، ان بچوں کو کدھر لے کر جائے۔ اسکول کے ڈائریکٹر بابا جی گورپال سنگھ کہتے ہیں کہ تقسیم سے قبل پشاور میں سکھ برادری کے لیے خالصہ اسکول کے نام سے 4 اسکول کام کر رہے تھے، مگر پشاور میں سکھ برادری کے بچوں کے لیے الگ اسکول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ افغان وار میں جو اس وقت تنظیم سازی ہوئی ہے تو وہ نفرتوں کا سلسلہ کم نہیں بلکہ بڑھ رہا تھا، تو وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی لے بیٹھا اور اس نے جو ہے وہ کئی اس طرح کی نفرتیں پیدا کی۔ تو جب یہ بچے 5ویں 6ٹی کے اسکولز میں جب تھے تو اس وقت بچے جو تھے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ اسکول کی انتظامیہ حکومت سے امدادی رقم کی نہیں، کسی ایسی عمارت کا مطالبہ کر رہی ہے جسے بار بار خالی نہ کرنا پڑے۔ ہمیں فنڈ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بلڈنگ دے دو۔ اس ایریے میں اوقاف ڈپارٹمنٹ پیڈل کا جو اوقاف ہے اس کی بھی جگہ ہے اور لوکل گورنمنٹ کی بھی جگہ ہے، تو مطلب وہ ہمیں دی جائے۔ اگر وہ نہیں ہے ایسا کوئی، تو یہ بلڈنگ جو ہے گورنمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہر جگہ پہ ٹیکس پے کر رہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی جگہ ہمیں دے اسکول کے لیے۔
اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی اکثریت قبائلی علاقوں سے پشاور منتقل ہونے والے ان سکھ خاندانوں سے ہے جو گزشتہ ایک دہائی کے دوران دہشت گردی اور انتہا پسندی کے باعث اورکزئی، خیبر اور کرم ایجنسی سے پشاور منتقل ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان بچوں کی ذہنی اور تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بچے جو آلریڈی تشدد کے واقعات کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ایک نئے ماحول میں تعلیم حاصل کریں، ان کا تعلیمی مستقبل یہاں سے کس طرف جاتا ہے، ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ بالکل، اور سارا اگر ٹیک انڈسٹری کی بات کریں تو دنیا بھر میں خواتین اور تنوع کی کمی اب بھی ٹیک انڈسٹری کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اب کچھ ایسے پروگرام ہیں جو ٹیک کمپنیوں کو نیا ٹیلنٹ تلاش کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو پہلے گھروں میں بچوں کی پرورش کر رہا تھا، ان والدین کو ٹیک کی دنیا میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیو یارک کی ٹیک کمپنی ایپ نیکسس کے ملازمین اس حد تک متنوع ہیں کہ ان میں سے کچھ کو ایلن چینگ کی طرح ٹیکنالوجی کا کوئی تجربہ نہیں۔ ایپ نیکسس آنے سے پہلے میں 4.5 سال تک گھر پر تھی۔ میری 2.5 اور 5 سال کی 2 بچیاں ہیں۔ جب کام ڈھونڈنے کا وقت آیا تو چینگ کو بھی اس رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا جو ورک فورس میں دوبارہ سے شامل ہونے والی کئی خواتین کو درپیش ہے، اور یہ رکاوٹ ہے آپ کے کیریئر میں آنے والا خلا۔ اکثر انہیں نوکری دلانے والی کمپنیز اور مینیجرز سے جو رائے ملتی ہے، اس سے انہیں لگتا ہے کہ انہیں کبھی نوکری نہیں ملے گی کہ ان کے کام کے تجربے میں آنے والے وقفے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اب مڈ کیریئر انٹرنشپس یا ریٹرنشپس کے نام سے ان مردوں اور خواتین کو ان کے ماضی کے تجربے سے قطع نظر بالکل نئے شعبوں میں کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ پیتھ فارورڈ نامی پروگرام ایک ٹیک کمپنی میں شروع کیا گیا اور اب یہ دوسری ٹیک کمپنیز کے ساتھ مل کر 16 ہفتوں کے معاوضہ مستقل ملازمت میں تبدیل ہو سکنے والی انٹرنشپس فراہم کرتا ہے۔ اس طرز کی چھوٹی بڑی تمام ہی ٹیک سیکٹر کمپنیز میں ایک مماثلت ہے کہ یہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور یہ بھی کہ ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہنرمندوں کی کمی ہے۔ ریٹرنشپ سے کمپنیز کو زیادہ تجربہ کار اور پیشہ ورانہ لحاظ سے متنوع ٹیلنٹ ملتا ہے، اور شرکاء کو ایسے کام جن کے بارے میں شاید وہ پہلے جانتے بھی نہیں تھے کرنے کو ملتے ہیں۔ سابقہ ٹیچر چینگ اپنے کام ہی کی طرح کی پوزیشن ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ اس قسم کا کوئی اور کام بھی کرنے تیار تھی، اور اب وہ پروڈکٹ سپورٹ اسپیشلسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ انہیں ایسے شخص کی تلاش تھی جو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں پرجوش ہو۔ میں خود کو یہ کرتا دیکھ سکتی تھی، تو میں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمارے کلائنٹس کے ساتھ کافی وقت گزارتی ہیں، انہیں ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں سکھاتی ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہم دونوں پارٹنرز کو اپنے مختلف ہنر اور تجربات کے بارے میں غور کرنا سکھاتے ہیں، اور خواتین کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی خوبیوں کو ایسے بیان کریں کہ بزنسز انہیں سمجھ سکیں۔ چینگ کہتی ہیں کہ کیریئر کی تبدیلی آسان نہیں، لیکن اس موقع کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے غنیمت جانتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اور وہ ایک ایسی دنیا میں بڑی ہو رہی ہیں جہاں ٹیکنالوجی تیزی سے بدل رہی ہے، اور میں بھی اس کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ اور اس ماں کے لیے اس کا مطلب ہے آگے بڑھنا قدم بقدم۔ ٹینا ٹرین کے ساتھ صبا شخان، اردو VOA۔ سارا، آج کے شو میں ہم نے دیکھا کہ ہیوسٹن کی مسلمان کمیونٹی کیسے آگے آ کر متاثرین کی مدد کر رہی ہے، اور اس طرح کے جو طوفان ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی آفات جو ہوتی ہیں، اس کے بعد جیسے کمیونٹیز کم ٹوگیدر کرتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں، یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ اور بلکہ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور طوفان جو کیٹیگری 5 کا ہے، ارما نامی، وہ بھی امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بالکل، یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu، اور ہمیں بتائیے کہ آپ شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کل اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔